So, so tomorrow is the auspicious day of the appearance of Lord Balarama, and it falls on the full moon day, Purnima. Donc demain, c'est le jour de très bon augure de l'apparition, l'avènement de Sri Balaram qui tombe un jour de pleine lune qui s'appelle Purnima. And then eight days after Lord Balaram's appearance, we celebrate the appearance of Lord Sri Krishna. Et 8 jours après l'avènement de Sri Krishna, de Sri Balaram, on a l'avènement, on célèbre l'avènement de Sri Krishna. So we should understand the proper position of Lord Balaram, that he is none different from Lord Krishna. Lord Krishna and Lord Balaram are the same, only difference is in their color. That Krishna is the blackish color and Balaram is white color. Donc nous devons comprendre la position de Balaram. En fait, Balaram et Krishna sont la même personne. La seule différence, c'est que Balaram est de teint clair et Krishna est de teint sombre. Both Lord Krishna and Lord Balaram are the sons of Vasudeva and Devaki. Krishna et Balaram, tous deux, sont les fils de Devaki et Vasudeva. Lord Balaram appeared in the womb of Devaki to make arrangements because he knew that in the future, Lord Krishna is going to come there. Le Seigneur Balaram est apparu dans le sein de Devaki pour faire des arrangements car il savait que Krishna allait venir, donc il voulait faire des arrangements avant qu'il vienne. Lord Balaram, although he is not different from Lord Krishna, he always has the mood of being the servant of Lord Krishna. Le Seigneur Balaram, bien qu'il soit non différent de Krishna, il a toujours le sentiment d'être le serviteur de Krishna. So it's surprising that Lord Balaram is the older brother, but he comes as the servant of the younger brother. Donc c'est étonnant que Balaram, bien qu'il soit le frère aîné, il se considère comme le serviteur de Krishna. The reason for this is that in a previous incarnation, Lord Krishna came as Lord Rama. And as Lord Rama, Lord Balaram came as one of the younger brothers. There were actually three brothers who were all younger to Lord Ram. But Balarama was the younger brother, Lakshman. And as Lakshman, he was always serving Lord Rama. Donc la raison pour ceci, c'est que quand Krishna est venu avant en tant que Ramachandra, dans son avatar de Ramachandra, Balaram était Lakshman, le frère jeune, un des jeunes frères plus jeune que Ramachandra, et il était obligé de toujours suivre les ordres de Ramachandra. However, as the younger brother of Lord Ramachandra, Lakshman experienced great difficulty in trying to serve his older brother. Mais en tant que le frère plus jeune que Ramachandra, il a expérimenté beaucoup de difficultés à suivre les instructions de Ramachandra. Lord Ramachandra would not allow Lakshman to make arrangements for his comfort, and it greatly disturbed Lakshman because Lakshman wanted to give service to Lord Rama, but Lord Rama would not allow Lakshman to make arrangements for his comfort. En fait, ce qui dérangeait beaucoup Lakshman, c'est qu'il ne pouvait pas assurer le confort de son frère Ramachandra parce que Ramachandra l'empêchait de le servir comme ça et ça le dérangeait beaucoup. So Lord Ramachandra, Lakshman rather, vowed that in the future incarnation, he would always come as the older brother because it was just too difficult to be the younger brother. Donc Lakshman a fait le vœu que dans toutes les avatars futurs, il sera le frère aîné
parce que c'était trop difficile d'être le frère plus jeune, le frère cadet. And as the older brother, he could have more freedom to make arrangements for his service to his younger brother. Et en tant que le frère aîné, il pourrait faire il pourrait mieux organiser de servir son frère Krishna, son frère plus jeune. Il pourra faire des arrangements plus confortables et mieux le servir. So the first service which Lord Balaram performed for Lord Krishna was when he appeared in the womb of Devaki. He made arrangements that, because he knew that Lord Krishna is going to come next into the womb of Devaki, so he made arrangements for the comfort of Lord Krishna. And his expansion in the form of Ananta Shesha took the form of a bed there, so that when Lord Krishna came, he could lay on a bed. Donc le premier service que Balaram a fait dans le sein de Devaki, c'était de préparer pour le confort de la venue de Krishna. Et il est devenu, en tant que Anantashesh, un lit très confortable pour que Krishna puisse arriver dans un endroit confortable. The first 6 children of Vasudeva and Devaki had all been killed by Kamsa. Donc les 6 premiers enfants de Devaki ont été tous tués par Kamsa. Then Lord Balaram came as the 7th child into the womb of Devaki. Puis Balaram est arrivé comme le 7e fils dans le sein de Devaki. Then it was arranged that under the arrangement of Yoga Maya would bring Lord Balaram from the womb of Devaki and place her into the womb of Rohini, who was staying over in the farm of Nanda Maharaj in Gokul. Donc par les arrangements, il a été arrangé par Yoga Maya de transférer Balaram du sein de Devaki au sein de Rohini, qui restait dans la ferme de Nanda Maharaj à Vrindavan. So Devaki, when she was pregnant for the 7th time, at the time of Lord Balaram being transferred to the womb of Rohini, everyone understood that Devaki must have had a miscarriage. Donc au moment où Balaram a été transféré au sein de Rohini, tout le monde a pensé que Devaki avait perdu son bébé avant qu'il soit né. Actually, it was not really a miscarriage. It was just simply the arrangement of Yoga Maya to transfer Lord Balaram. En fait, c'était pas le cas. C'était juste un arrangement de Yoga Maya qui l'avait transféré à Rohini. But Lord Balaram had made all arrangements that the 8th pregnancy of Devaki would be Lord Krishna, who would appear there in the womb of Devaki. Mais Balaram s'est assuré que tout soit bien préparé pour la venue de Krishna, qui serait le 8e enfant de Devaki. So Lord Balaram takes great pleasure in giving service to Lord Krishna, and he appears in 10 different forms for the service of Lord Krishna. Donc Balaram prend un grand plaisir à servir Krishna de différentes manières, et il prend 10 formes différentes pour le servir. We said, first of all, the bed which Lord Krishna lays on, this is a form of Lord Balaram. On a tout d'abord le lit. Balaram, il prend la forme du lit pour servir Krishna. Then the seat of Lord Krishna, this is also another form of Lord Balaram. Et il prend aussi la forme d'un siège pour le Seigneur Krishna. And Lord Krishna's shoes, Lord Krishna's umbrella, Lord Krishna's Brahmin thread, they're all different forms of Lord Balaram. Et les chaussures de Krishna, l'ombrelle de Krishna, son cordon brahminique, tout ça, c'est en fait des formes du Seigneur Balaram.
So in total, there are 10 different items which are all used by Lord Krishna, and they're all manifestations of Lord Balaram for his service to Krishna. Donc au total, il y a 10 formes différentes qui sont des manifestations de Balaram qu'il fait pour servir Krishna. Then Lord Balaram also assumes different forms to help Lord Krishna in the material creation. Et puis après, Balaram prend d'autres formes pour aider Krishna quand il apparaît dans le monde matériel. Lord Krishna appears as Lord Balaram rather expands himself as Anantashesha and also as Sankarshan, and then also as the three Purusha avatars, Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, and Shirodakashayi Vishnu. They're all expansions of Lord Balaram. Donc le Seigneur Balaram, quand il vient dans le monde matériel, il se manifeste comme Anantashesh, Sankarshan, les trois Purusha avatars, c'est-à-dire Garbhodakashayi Vishnu, Kshirodakashayi Vishnu et Mahavishnu. Yeah, yes, Mahavishnu. Mhm. So in this way, Lord Balaram helps to create the material world for the service of Lord Krishna. Et de cette manière, le Seigneur Balaram, il aide Krishna à créer ce monde matériel. And when different avatars of Lord Krishna, when they appear in the material world, they will come from Shirodakashayi Vishnu. Et les différents avatars de Krishna, quand ils apparaîtront dans ce monde matériel, ils vont apparaître à partir de Kshirodakashayi Vishnu. So it's very important for us to worship Lord Balaram, because it's only by the mercy of Lord Balaram that we can come to understand and to serve the Supreme Lord Krishna along with his pleasure potency, Srimati Radharani. Donc c'est très important pour nous de prier Balaram parce que c'est grâce à lui qu'on peut servir Krishna ainsi que son énergie interne, Srimati Radharani. Lord Balaram is the source of all spiritual strength, and we need strength to conquer over the material energy in order to serve Krishna. Le Seigneur Balaram est la source de toute force spirituelle et on a besoin de cette force spirituelle pour conquérir l'énergie illusoire et ainsi servir Krishna. So we want to get strength to fight over the material energy. We need the mercy of Lord Balaram. So tomorrow is the day in which it's very, very, very convenient for all of us to offer worship to Lord Balaram and to beg for his blessings. Donc, si nous voulons avoir la force pour combattre l'énergie matérielle, il faut qu'on serve et qu'on prie le Seigneur Balaram. Et demain, c'est une très bonne occasion pour le faire, pour adorer et servir et prier le Seigneur Balaram pour qu'il nous donne sa miséricorde. Now, Lord Balaram has two weapons, two instruments which he carries. Just as Lord Krishna, he has the four symbols of Vishnu. Lord Krishna has his flute, but he also, sometimes he will have the Sudarshan chakra, and he will have his conch, like that. Lord Balaram, he has the plow, and he has also a club. Donc il y a deux instruments que Balaram porte, tout comme Krishna, il a sa flûte et il a différents symboles comme le Sudarshan, les autres éléments qu'il porte dans ses mains. Et Balaram aussi, il a une pioche ainsi qu'une masse. Lord Balaram is the original spiritual master. And from Lord Balaram, we get the seed of devotion, which can help us to cultivate devotion for Lord Krishna. Le Seigneur Balaram, c'est le maître spirituel originel. Et c'est de lui qu'on peut recevoir
la graine de la dévotion pour qu'on puisse cultiver la vie spirituelle et servir Krishna. Lord Balaram, we said he carries the plow. Why the plow? Because Lord Balaram is plowing the field. He's preparing all of us to become devotees of Krishna. Before you plant the seeds, you have to plow the field. Et donc, pourquoi Balaram il porte une pioche? Parce qu'en fait, il utilise cette pioche pour nous préparer à devenir des dévots de Krishna. On a besoin de travailler la terre avec une pioche avant de planter les graines. So Lord Balaram, he plows the field, he prepares us, and then he plants the seed of devotion. And it is Lord Krishna who is playing the flute, who is inviting all of us to come and join in his eternal pastimes. Donc c'est Balaram qui nous prépare. Il travaille la terre pour que la graine de la dévotion puisse être plantée et pousser. Et c'est Krishna qui joue sa flûte pour nous appeler, nous inviter à rejoindre ces divertissements dans le monde spirituel. So Krishna and Balaram, they were both playing the part of son. Hare Krishna. Guru Maharaj got just disconnected. Maybe we should just wait. I'll try to connect with him meanwhile. Hare Krishna. Guru Maharaj is back. Yes, can you hear me? Yes, now we can hear you again. Okay, so I was saying, look, both Krishna and Balaram appeared in the home of Nanda Maharaj, and Nanda Maharaj is a Vaishya, and his business was taking care of cows. So Balaram had a plow to plow the fields so that they could always grow a lot of grass for the cows, and Krishna had a flute to call the cows. Donc Krishna et Balaram, tous les deux, sont apparus dans la maison de Nanda Maharaj, qui était un Vaishya, c'est-à-dire que c'était un agriculteur. Et donc Balaram, il avait une pioche pour cultiver la terre, faire pousser beaucoup d'herbes pour les vaches de Nanda Maharaj. Et Krishna, il avait une flûte pour appeler les vaches. So at the time of the birth of Krishna and Balaram, their names were given by Garga Muni. He was a priest brought there by sent there by Vasudev to perform the name-giving ceremony for Krishna and Balaram. Donc Krishna et Balaram ont reçu leur nom par Garga Muni, qui était le prêtre, et il est venu pour leur donner leur nom à la cérémonie du don du nom. So at that time, he gave 3 names to Lord Balaram. First of all, he named him as Rama, the source of pleasure to everyone. Tout d'abord, il a donné le nom Rama, qui veut dire la source de plaisir pour tout le monde. And then he named him also as Sankarshan, indicating that he has attraction between the two families, the family of Vasudeva and Devaki, and also Nanda Maharaj and Mother Yashoda. Ensuite, il lui a donné le nom de Sankarshan, qui veut dire qu'il a fait un lien entre les deux familles de Yashoda et Nanda Maharaj, et Devaki et Vasudev. Actually, Balarama, he was first in the womb of Devaki, then he was transferred to the womb of Rohini. So Rohini was his mother, actually, who gave birth to him, but she was in the home of Nanda Maharaj and Mother Yashoda, although she was one of the wives of Vasudev. En fait, Balaram, il est d'abord apparu dans le sein de Devaki, mais ensuite il a été transféré dans le sein de Rohini, qui était aussi une femme de Vasudev, comme Devaki,
mais qui habitait dans la maison de Nanda Maharaj et Yashoda. Donc c'est vraiment la mère qui lui a donné, c'est la maman qui lui a donné naissance. Vasudeva had sent Rohini to stay in the home of Nanda Maharaj for her safety because Kamsa was killing many people and killing all the young children. So Vasudeva did not want anything to happen to Rohini and to her child. So for her safety, she was sent to the home of Nanda Maharaj. En fait, Vasudev, il a envoyé Rohini à la maison de Nanda Maharaj pour sa sécurité, parce que comme ça, il tuait beaucoup de gens, il tuait des enfants, et pour sa sécurité, pour que rien ne lui arrive, ni à elle, ni à son enfant, il l'a envoyé chez son ami Nanda Maharaj. And Lord Balaram was also given the name Balabhadra. And Bala means one who is very strong. Donc Balaram a aussi reçu le nom, le troisième nom de Balabhadra, qui signifie Bala, ça veut dire celui qui est très très fort. Just as Lord Krishna was very strong, he could pick up the Govardhan hill with a little finger and hold it up for 7 days and nights. Lord Balaram is also very, very strong. Tout comme Krishna qui a pu soulever la colline Govardhan pendant 7 nuits et 7 jours avec le petit doigt de sa main gauche, de la même manière, Balaram était très puissant. In Lord Balaram's expansion as Ananta Shesha, he's holding up universes on each of his hoods. So the whole universe is on his hood, and it's just like one mustard seed on his hood. It's so insignificant for him. Et dans l'expansion de Balaram en tant que Anantashesh tient tous les univers sur ses têtes, et pour lui c'est comme une graine de moutarde. So Lord Balaram is also known as Dharanidhara, one who can pick up the earth. Just like when the earth fell into the bottom of the Garbhodak ocean and the bottom of the universe, the Lord came as Lord Varaha. So Lord Varaha is another one of the expansion of Balaram. And he picked up the earth from the bottom of the universe. Donc Balaram est aussi connu sous le nom de Dharanidhara, qui signifie celui qui peut soulever la terre. Et tout comme l'avatar Varaha, qui est venu pour sauver la terre qui était tombée au fond de l'univers, il l'a soulevée. Et Varaha, c'est d'une expansion de Balaram. Also, when we chant the Mahamantra, we're chanting Lord Balaram's name. We chant Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. So that Rama can have different meanings. Quand nous récitons le Mahamantra, Hare Rama, il y a aussi le nom, on est en train de réciter le nom de Balaram. Et Rama, ça peut avoir plusieurs significations dans le Mahamantra. One time, two devotees were having a disagreement. One devotee was saying that Rama meant Lord Ramachandra, and the other devotee said, no, Rama means Balarama. And they were arguing with each other. No, it's Ramachandra. And the other one said, no, it's Balarama. So then they went to see Prabhupada to ask him. Et une fois, il y avait des dévots qui disaient, quand on chante Hare Rama dans le Mahamantra, ça veut dire le Seigneur Ramachandra. Et puis un autre dévot disait, non, c'est Balaram. Et donc ils sont allés voir Srila Prabhupada pour demander qu'est-ce que c'était vraiment. And Prabhupada told them, oh, you're both right. Et puis Srila Prabhupada leur a dit, oh, vous avez tous les deux raison. And the devotees were surprised. Really? We're both right? Prabhupada said, yes. Rama means Ramachandra, and it also means Balarama. It can refer to both of them. Et les dévots, ils étaient surpris. Ah bon, on a tous les deux raison? Et Srila Prabhupada a dit oui, Rama, ça peut vouloir dire Ramachandra et ça peut aussi vouloir dire Balaram.
And Jiva Goswami, who is one of the acharyas of the 6 Goswamis, very prominent, very famous acharya who wrote many books on the teaching of Krishna consciousness, he has described that when we chant Hari Rama, Rama Rama, like this, that this Rama is actually referring to Krishna. That it's not just only Balarama and Ramachandra, but it can also be referring to Lord Krishna, because Lord Krishna is also the source of all pleasure. Who is the great acharya who said this? Jiva Sorry. Goswami. Jiva Goswami. Donc, Jiva Goswami a dit que ce Rama, ça peut signifier Ramachandra, Balaram, mais aussi Krishna quand on chante le mantra. So Lord Balarama's mercy is very important because he is the original spiritual master. And all the spiritual masters, they're coming from Lord Balarama. They're connected spiritually to the line of disciplic succession, which comes from Lord Balarama. Donc le Seigneur Balaram, c'est le maître spirituel originel et c'est de lui que vient la succession disciplique de tous les maîtres spirituels. We get our spiritual strength from Lord Balarama. And we get that spiritual strength through our own spiritual teacher who is connected to Lord Balarama. Et le Seigneur Balaram, on peut obtenir de lui la force spirituelle. Et on obtient cette force à travers notre propre maître spirituel qui est connecté au Seigneur Balaram. We always say that by the mercy of the spiritual master, we can get the mercy of Krishna. So to get the mercy of Krishna, we have to get first the mercy of the spiritual master. And that mercy of the spiritual master is coming from the mercy of Lord Balarama. Donc il est dit que pour avoir la miséricorde de Krishna, il faut d'abord avoir la miséricorde du maître spirituel. Et c'est très important d'avoir, pour faire plaisir à Krishna, de d'abord faire plaisir au maître spirituel. So Lord Balarama performed many wonderful pastimes. One of the things which Lord Balarama is very fond of, he's very fond of honey. And there's a special honey which is called Varuni. They make a nectar drink made with honey, and they call it Varuni. And Lord Balaram would drink this Varuni, and he would become intoxicated by it. Donc Balaram aimait beaucoup la boisson, le miel et la boisson Varuni qui est fait à partir du miel. Et Balaram, il buvait ça et il devenait un peu intoxiqué. So one day, when he'd been drinking the Varuni, he'd become intoxicated, and he ordered the Yamuna to come closer. And the Yamuna River, he was telling the Yamuna, come here, you're too far away. Un jour, lorsqu'il était en train de boire le Varuni, il était devenu ivre et il a appelé la rivière Yamuna. Il lui a dit, viens ici, viens plus près. So Lord Balaram, the Yamuna disobeyed, it just pretended she didn't hear Lord Balaram. So Lord Balaram got a little angry and he took his plow and he was getting ready to break the Yamuna into little streams. Et la rivière Yamuna, elle l'a juste ignoré, elle a fait semblant de ne pas l'entendre. Et Balaram est devenu en colère et il a pris sa pioche il voulait la diviser en petits ruisseaux. So when the Yamuna River saw Lord Balaram doing this, breaking the Yamuna into little streams, she became very worried. And the form of the Yamuna River came out in the form of a young woman. And she came and she offered obeisances to Lord Balaram. She fell at his feet and apologized to him and said, I'm sorry, I didn't know your identity. Now I can understand who you are. I will do as you say. Donc la rivière Yamuna, quand elle a vu que Balaram allait diviser la rivière en 1000 petits ruisseaux, elle
elle a eu peur et elle est venue, elle s'est manifestée dans la forme d'une jeune fille. Elle est venue se rendre son hommage au pied pareil lotus de Balaram et lui demander pardon et lui dire désolé, je ne savais pas qui vous étiez, maintenant je sais qui vous êtes. So we know that Lord Krishna had many wives. It said Lord Krishna married 16,108 wives and lived in Dwarka. Donc nous savons que Krishna avait beaucoup de femmes. Il avait épousé 16 108 femmes avec qui il restait à Dwarka. But Lord Balaram, he only had 2 wives. Mais le Seigneur Balaram, il avait seulement 2 femmes. Yes, one wife was Varuni, who was a personification of the honey drink, which Lord Balaram liked. Et une femme, c'était Varuni, qui est la personnification de la boisson au miel Varuni que Balaram aimait bien. And the other wife was Revati, who was the son of a great king, Maharaj Revata, who lived long ago, even long before Lord Krishna's pastimes. Et l'autre épouse, c'était Revati, qui était la fille d'un grand roi, Revata, qui a vécu il y a très très longtemps, bien avant la venue de Krishna et Balaram. So it is said that the king wanted to arrange a suitable husband for his daughter. So he took his daughter to see Lord Brahma in the heavenly planets where Lord Brahma resides. Actually, Lord Brahma he lives in the highest planet in the universe, Brahmaloka. So the king, Maharaj Revata, he went there with his daughter to see Lord Brahma to ask him about who would be a suitable husband for my daughter. Donc le roi Revata, il a pris sa fille Revati et il est allé voir Brahma, qui vit dans la planète la plus haute de l'univers, pour lui demander quel serait un mari adéquat pour sa fille. So when they got there, Lord Brahma's secretary said, "You have to wait because Lord Brahma's listening to a musical concert. When the concert finishes, then he can meet you." Donc quand ils sont arrivés là-bas aux planètes édéniques, à la planète de Brahma, on leur a dit d'attendre parce que Brahma était occupé à écouter un concert. Donc il fallait attendre que ça soit terminé. So the father with his daughter, they sat down and they waited for the concert to finish. And it took a few hours and they waited. And when the concert was finished, then Lord Brahma came and he met them. Donc le père et la fille se sont assis et ils ont attendu que le concert se termine, quelques heures, et ensuite Brahma est sorti pour venir les voir. So then they said, Lord Brahma asked him, "What can I do for you?" And the king said, I want you to advise me who will be the suitable person to make a good husband for my daughter. And the king mentioned the names of many other different kings. And when he mentioned the names of the different kings, Lord Brahma laughed. And he said, "These kings who you mentioned, they already passed away a long time ago." Donc quand le roi a demandé à Brahma qui serait un bon époux pour ma fille, il a énuméré les différents noms de rois qui étaient sur terre et qui pensaient être des candidats pour marier sa fille. Et puis Brahma, quand il a entendu ça, il s'est éclaté de rire et il a dit « Mais tous ces rois, ils sont déjà décédés il y a longtemps. » And the king was surprised. He said, "They've all passed away?" And Lord Brahma said, "Yes." He said, "While you were waiting here, you have to understand that time is very different here. That one moment here is 1 year there. And so you've been waiting here a long time. You waited here a few hours for me, but a few hours for me here is is thousands of years there on the earth. And so these kings you mentioned, they already passed away a long time ago.
Donc le roi, il était surpris. Ils sont déjà morts, tous ces rois? Comment c'est possible? Et Brahma, il a dit, oui, il faut que tu comprennes qu'ici, le temps est très différent. Vous êtes restés quelques heures ici, mais sur Terre, il s'est écoulé des milliers d'années. Et le temps était très différent et maintenant, ils sont tous morts. So the king was very surprised. Then he said, then what about my daughter? Who can marry my daughter? Et le roi était très surpris et il a dit, mais alors, qu'est-ce qui va se passer pour ma fille? Qui va épouser ma fille? And then Lord Brahma said, you go back to earth now, and the Supreme Personality of Godhead is there in the form of Lord Balaram, and he will make a good husband for your daughter. Et donc Brahma lui a dit, retournez sur Terre maintenant et vous trouverez que Dieu, le Seigneur suprême, la personne suprême est maintenant sur Terre en tant que Balaram. Et Balaram fera un très bon époux pour ta fille. So the king came down to earth with his daughter, and he presented his daughter to Lord Balaram. And he told Lord Balaram, Lord Brahma had advised him that his daughter would make a very good wife for Lord Balaram. Donc le roi Revata est descendu sur terre avec sa fille et il l'a présentée à Balaram et il lui a expliqué que Brahma avait conseillé cette union et il l'a présentée donc à Balaram. However, there was one problem, that this girl was from the previous age. She was from the Treta Yuga, and Lord Balaram was in Dwapara Yuga. So the people in the Treta Yuga were much bigger. So this woman, Revati, she was much bigger than Lord Balaram. Mais par contre, il y avait un problème parce que Revati venait d'un âge précédent du Treta Yuga et Balaram, il était dans le Dvapara Yuga. Et les gens, pendant le Treta Yuga, étaient beaucoup plus grands. Donc, Revati était beaucoup plus grande que Balaram. So Lord Balaram took his plow, and with the help of his plow, he knocked her down to a suitable size to make a suitable height for his wife. Donc, Balaram, il a pris sa pioche et il a tiré sur Revati pour qu'elle retrouve une taille qui lui corresponde. So Lord Balaram is very wonderful personality, and he's always there with Lord Krishna, helping him. When Lord Krishna is killing the demons, Lord Balaram's also with him. Donc Balaram est une personnalité merveilleuse. Il est toujours là en train d'aider Krishna. Quand Krishna tue des démons, il est toujours à ses côtés. Some demons are killed by Krishna, some demons are killed by Balaram. Et certains démons sont tués par Krishna, et d'autres démons sont tués par Balaram. When Krishna and Balaram came to Mathura for the wrestling match, Krishna and Balaram fought with the wrestlers, and then Krishna killed Kamsa. And after Krishna killed Kamsa, then the sons of Kamsa all came to attack Krishna, and Lord Balaram killed all the sons of Kamsa. Quand Krishna et Balaram sont allés à Mathura, Krishna il a tué, ils se sont combattus avec comme ça ces hommes qui ont eu un match de combat et après Krishna il a tué Kamsa et ensuite tous les fils de Kamsa sont arrivés pour tuer Krishna et Balaram les a tués. One point we should understand is that when Krishna is with Balaram, then Radharani is never present at that time. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand Balaram est avec Krishna, alors Radharani n'est pas là. And when Radha and Krishna are together, then Balaram will never be present. Et quand Radha et Krishna sont ensemble, Balaram ne sera jamais présent.
And just as Krishna has his gopis, Lord Balaram also has his gopis, a different group of gopis. Tout comme Krishna, il a ses gopis, alors Balaram aussi, il a ses propres gopis. Et elles sont différentes et elles ne se mélangent pas. And when Krishna left Vrindavan, first of all, he sent Uddhava with a letter to pacify the minds of the gopis. And then he sent Lord Balaram to Vrindavan to pacify the minds of the gopis. Lorsque Krishna est parti à Dwarka, il a d'abord envoyé Uddhava avec un message pour les gopis, et ensuite il a envoyé Balaram, qui est venu lui-même. So Lord Balaram is a very, very dear servant of Lord Krishna. Donc, le Seigneur Balaram est un serviteur extrêmement cher à Shri Krishna. But sometimes there's disagreements between brothers. Mais parfois, il y a des disputes entre frères, entre Krishna et Balaram. Just like Balaram has a sister who is also born from the womb of Rohini. Balaram is the son of Rohini. Subhadra is also the daughter of Rohini. They're both the children of Vasudeva. Vasudeva had many wives, and one of the wives was Rohini. And from Rohini, he has Balaram, and he has also Subhadra. Donc Balaram avait une petite sœur qui s'appelle Subhadra. Et Subhadra est aussi née de Rohini. Vasudeva avait beaucoup de femmes, et Rohini était une de ces femmes. Et de Rohini, il a eu Balaram et Subhadra. So Subhadra is an expansion of Yoga Maya, and she's very attractive. So many kings wanted to marry her. So Balaram decided that he wanted to give her in marriage to Duryodhana. Donc Subhadra est une expansion de Yogamaya, et elle était très belle, et beaucoup de rois voulaient l'épouser. Et Balaram, il voulait donner sa main en mariage à Duryodhana. Now, Subhadra, she did not like Duryodhana, and nobody in her family liked this arrangement. Her own father also did not like it. He thought, oh no, this is not good. My daughter married to Duryodhana. He's not a nice person. Why Balaram is thinking like this? But because he's Lord Balaram, nobody could tell him, you can't do this. Et quand Subhadra elle a entendu ça, elle n'était pas contente, elle aimait pas Duryodhana, et personne dans leur famille en fait aimait cette idée. Et le père de Subhadra, il pensait, oh non, Duryodhana n'est pas une bonne personne, pourquoi Balaram il a fait ce choix-là? Mais personne n'osait dire quelque chose parce que c'était Balaram qui avait fait ce choix-là. So it happened that at one point Arjuna came. He'd been traveling to many different places, and he came there and he heard how Balarama was planning to have his sister married to Duryodhana. Et donc, Arjuna, qui voyageait dans beaucoup d'endroits différents, il est venu, et par hasard là, et il a entendu que Balaram allait donner Subhadra à Duryodhana. And Arjuna, he was very attracted to Subhadra, and he thought that he would like to marry her. Et Arjuna, il était très attiré par Subhadra, et il pensait, oh, j'aimerais bien l'épouser. So he got a suggestion from Lord Krishna that he should disguise himself as a sannyasi and go there to the palace and accept charity from Lord Balaram. Donc Krishna, il a eu une idée, et il a conseillé Arjuna, il a dit, déguise-toi en mendiant, non pas en mendiant, en sadhu, en ermite, en sage, et va demander aumône à la porte de Balaram.
So of course, Arjuna, he is very handsome, very attractive man, and he disguised himself as a sannyasi, and he went there to Dwarka, and he was invited many different palaces to take his meals there. Donc Arjuna, c'était un homme qui était très beau et il s'est déguisé en tant que sannyasi et comme un moine renoncé. Et il était invité à prendre le repas dans beaucoup de palais différents. And he got the opportunity, Balaram also invited him, and he got the opportunity to see Subhadra and to be with Subhadra. And Subhadra was very attracted to Arjuna because he was such a handsome man. Et donc, Arjuna a été aussi invité chez Balaram, et là, il a pu voir Subhadra, et Subhadra aussi était très attirée par Arjuna parce qu'elle le trouvait extrêmement beau. So when Arjuna understood that Subhadra was very attracted to him, then Arjuna gave up being a sannyasi and he put on his royal clothes and he came on a horse and he picked up Subhadra and took off and drove off with her and kidnapped her. And the other kings, they tried to chase Balaram. They tried to chase Arjuna. But Krishna told them, no, it's no good, that this is Arjuna. And Balaram was very angry at first. Et donc, quand Arjuna il a compris que Subhadra aussi l'aimait bien, eh ben, il a enlevé son déguisement, il s'est rhabillé dans les vêtements d'un prince qu'il était, parce qu'il était un prince, et il est venu avec son cheval, et il a pris Subhadra, il l'a ravi, il l'a kidnappé, et les rois, tous les rois, ils ont essayé de pourchasser Arjuna, mais Krishna a dit non, ça sert à rien, c'est Arjuna. Et au début, Balaram était en colère. So Krishna told Balaram that don't be so angry, that Subhadra is very attracted to this Arjuna. She didn't like Duryodhana at all. It was not a very good arrangement. You have to accept that this is the plan of the Lord, that this is a divine arrangement, that Arjuna will make a better husband for her than Donc Krishna, il a rassuré Balaram. Non, regarde, Subhadra, elle aime beaucoup Arjuna, elle n'aimait pas du tout Duryodhana. Donc c'est un arrangement divin et il faut accepter que les choses sont comme ça, et Arjuna fera un mari beaucoup mieux, un meilleur mari pour Subhadra. And so in this way, Subhadra became the wife of Arjuna instead of Duryodhana. Et de cette manière, ainsi, Subhadra est devenue l'épouse d'Arjuna au lieu de Duryodhana. Arjuna actually has 4 wives. En fait, Arjuna, il a 4 femmes. Okay, so Lord Balaram is performing many wonderful activities. He killed some different demons. Et donc Balaram, il a fait beaucoup d'actes extraordinaires. Il a tué beaucoup de démons. And he is, Lord Balaram, of course, appears in the Kali Yuga as Lord Nityananda. And as Lord Nityananda, he's giving the greatest mercy. Et bien sûr, le Seigneur Balaram est apparu dans le Kali Yuga en tant que Nityananda. Et Nityananda, il a donné plein de miséricorde. Previously, as Lord Balaram, he did not want to fight in the battle of Kurukshetra because he had some friendship with both sides. So he said he would not fight, and instead he chose to go on pilgrimage. So at that time, he went to visit Naimisharanya forest. Et donc,
pendant le Kurukshetra, la bataille de Kurukshetra, Balaram, il voulait pas prendre part parce qu'il avait des amis sur les deux côtés. Donc à la place, il a été faire un pèlerinage dans tous les lieux sacrés et il a été à Naimisharanya. So when he entered the forest of Naimisharanya, there were many great sages there who had gathered to perform a sacrifice because they understood Kali Yuga was beginning. Et donc, il est entré dans la forêt de Naimisharanya et il y avait beaucoup de sages assemblés pour faire un sacrifice pour préparer l'âge de Kali. And at that time, Ramaharshan Sutta had been chosen. Ramaharshan Sutta was a direct disciple of Srila Vyasadeva, and he was chosen to speak to all the sages in Naimisharanya. Et donc, à ce moment-là, Ramaharshana a été choisi pour être celui qui parlait à l'assemblée. C'était un fils de Vyasadeva. But when Lord Balaram entered, all the great sages who were there, they either stood up or they bowed down, but they all offered respects. Everyone except for Ramaharshan Sutta. He didn't move. Et quand Balaram est entré dans cette assemblée, tous les grands sages ils ont tous rendu leur hommage, ou au moins ils se sont levés pour montrer du respect à Balaram, sauf Ramaharshana qui n'a pas bougé. So Lord Balaram saw this Ramaharshan Sutta was seated on a high seat, and he was lecturing because he was sitting on a high seat. He didn't take the trouble to bow to Lord Balaram. So Lord Balaram considered the situation and he decided that this Ramaharshan Sutta is not actually qualified to be speaking to all the sages. Et donc, Balaram, il a vu que Ramaharshana, qui était assis sur un grand siège très haut, il n'avait pas pris la peine de montrer son respect, et donc il n'était pas qualifié pour être sur ce siège en train de donner un discours. This Ramaharshan Sutta was born of a mixed birth, and Lord Balaram considered that because he was of mixed birth, he's not a pure Brahmana, so it's all right to kill him. So Lord Balaram took a blade of kusha grass and pierced him in the heart, and Ramaharshan died. Donc, parce que Ramaharshan n'était pas un brahmana pur, il était d'une famille mixte, Balaram a dit c'est ok de le tuer, et parce qu'il n'est pas qualifié, donc il a pris un brin d'herbe, kusha, et il a percé son cœur, et Ramaharshana est mort. So when Balaram killed this Ramaharshan Sutta in this way, all of the sages were greatly shocked. And they told Lord Balaram, they said that, you know, we had given him a benediction that he would have a very long life because he was going to speak to us. So we had blessed him to have a very long life, to be able to speak. Et quand tous les sages ont vu ça, ils étaient choqués parce qu'ils ont dit que on a donné des bénédictions à Ramaharshana pour qu'il ait une très longue vie. Et ils avaient tous donné cette bénédiction, donc ils étaient très surpris. So then Lord Balaram said, well, I can bring him back to life if you want. But the sages said, no, you're the Supreme Lord. You have chosen to kill him. But anyway, we had given him the benediction. So what should we do? Et Balaram, il a dit, bah, si vous voulez, je peux le ramener à la vie, je peux lui redonner vie. Et les sages, ils ont dit, non, vous êtes le Seigneur suprême et vous avez décidé de le tuer. Donc non, ne le ravivez pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on a donné cette bénédiction qu'il allait vivre longtemps. So Lord Balaram then said, then
let that benediction of the long life, let it go to his son, because the son and the father are not different. So if we give the benediction to his son, he can continue in the place of the father. Donc Balaram a dit, vous pouvez donner cette bénédiction à son fils, car le fils représente aussi le père. Donc vous pouvez donner cette longue vie à son fils. So in this way, Sutta Goswami took over from Ramaharshan Sutta, and Sutta Goswami spoke the Srimad Bhagavatam. Et donc Sutta Goswami a pris la place de son père, Ramaharshan, et Sutta Goswami a récité le Srimad Bhagavatam. And then Lord Balaram was free to continue his travels to the holy places. Et puis Balaram a donc pu continuer ses voyages ses pèlerinages dans les lieux sacrés. And he returned just at the end of the battle of Kurukshetra. Et il est revenu juste à la fin de la bataille de Kurukshetra. All right, so we could talk many more things. There are many more pastimes of Lord Balaram, but there's not so much time. Are there any questions? Ok, donc on pourrait continuer à parler. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur Balaram, mais y a-t-il des questions? If nobody has a question, I can ask one. Yeah, please do. Guru Maharaj, tomorrow, what can we do in the Balaram Jayanti, especially the new members who have recently joined? Donc Prabhuji demande, Maharaj, qu'est-ce qu'on peut faire demain pour célébrer l'apparition de Balaram, surtout nous les nouveaux? Well, we can observe the festival. We can make a little festival to honor Lord Balaram. Maybe you can have an altar, put Lord Balaram's picture there, and offer some nice fruit and flowers and foodstuffs to Lord Balaram. Eh bien, vous pouvez célébrer le festival de Balaram en adorant Balaram. Mettez une photo de Balaram sur un autel et offrez-lui des fleurs, des fruits, de la nourriture. Et ainsi, vous pouvez célébrer. And it's also nice to hear the different pastimes of Lord Balaram, how he took part in Lord Krishna's pastimes and how he gave pleasure to Lord Krishna. Et c'est aussi bien d'écouter les divertissements de Balaram. Vous pourrez lire ou écouter à propos de lui comment il a aidé Krishna dans ses divertissements à Vrindavan. But it's very good, it's very purifying and very powerful to get the blessings of Lord Balaram. And the best day to get the blessings of Lord Balaram is tomorrow. Et c'est très très bien et très purifiant et puissant d'avoir les bénédictions de Balaram. Et le meilleur jour pour le faire, c'est demain. So we should chant the holy name. We can chant the Mahamantra. Lord Balaram's name is also there in the Mahamantra. Donc on peut aussi réciter le Mahamantra parce que le nom le saint nom de Balaram est aussi inclus dans le Hare Krishna Mahamantra. And just as we worship Lord Krishna by offering leaf, flower, fruit, water with love and devotion, we can also offer the same items to Lord Balaram. Et tout comme on peut offrir à Krishna avec amour et dévotion une feuille, un fruit, de l'eau, une fleur, et on peut faire la même chose et offrir à Balaram. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, engage your mind in thinking of me, become my devotee, worship me, and offer obeisances to me. We can do the same for Lord Balaram. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, pensez à moi, offrez-moi votre hommage, adorez-moi, et on peut faire la même chose pour Balaram. On peut aussi Think of Lord Balaram.
Think of Lord Balaram, become his devotee, worship him, and offer obeisances to him. On peut donc penser à Balaram, on peut devenir son dévot, l'adorer, lui rendre notre hommage, et tout ça pour Balaram aussi. And you can also worship the representative of Lord Balaram, like Srila Prabhupada and other spiritual masters. By their mercy, you will also get the mercy of Lord Balaram. Vous pouvez aussi adorer les représentants de Balaram, comme le maître spirituel, Srila Prabhupada, et aussi avoir la miséricorde de Balaram à travers eux. Yes. Understand, Prabhu? Thank you, Guru Maharaj. Guru Maharaj, there are actually 2 questions from 2 persons, and I was wondering if after that we can move on to read 1 shloka from the Gita today. Okay. Okay. So Adri Mataji, Adri Dharana Das Mataji, you can ask your question, please. Prabhuji. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my obeisances. My question is, who is called by the name Revati Nandana? Because we know that Revati had no sons, but which the name Revati Nandana? Donc, quelle est la signification du nom Revati Nandan? Parce que Nandan, ça veut dire fils, et Revati n'avait pas de fils. Lord Balaram is Revati Nandan. He gives Revati Nandan means one who gives pleasure to Revati. And so the husband also gives pleasure to the wife. So Lord Balaram is Revati Nandan. En fait, c'est Balaram qui est Revati Nandan, parce que Nandan, ça veut dire bonheur, et Balaram aussi donne plaisir à Revati. Donc ce n'est pas juste le fils qui donne plaisir à la personne, c'est aussi son époux qui peut lui faire donner du bonheur. Thank you, Guru Maharaj. Merci. Yes. Jogita Sharma Mataji, you can ask your question. Thank you, Prabhu. Hare Krishna, Gurudev. Please accept my humble obeisances. Gurudev, Lord Krishna and Lord Balaram, there's only a slight difference in 2 ways, the color and the form that he stands in. So how come is it, I just still fail to understand. It's amazing that their thinking at times is different. But they're what? Their thinking at times is different. Like Lord Balaram, he chose Duryodhana, but of course, Lord Krishna would never. I mean, he would oppose. You know, such differences sort of make you lost for a minute. Like, he's really amazing. It's a complete change, complete diversion. Donc, elle dit que c'est très intéressant de voir que Krishna et Balaram, ils sont tout à fait... c'est la même personnalité, mais ils ont seulement 2 différences, la couleur et la forme. Et pourtant, ils avaient leur façon de penser était très différente. Comme Balaram, il voulait que sa sœur épouse Duryodhana et Krishna ne voulait pas. Yes, it's all pastimes. It's to increase the pleasure. If there's none of these incidents, then there's no drama. There's no real Leela there. Donc tout ça, en fait, c'est des divertissements. C'est pour augmenter le bonheur de tout le monde. Et sinon, il y aura pas, ça sera ennuyant. Il n'y aura pas de drama, d'activités, de choses dramatiques qui se passeront. So Lord is just teaching us from his own experience, his own expansion, that this is what the negative looks like, and he is still against it. Yeah, we also see that after Subhadra went to Arjuna, that when Lord Balaram saw that Krishna was happy and that Krishna sanctioned it, then Lord Balaram also accepted it. So Lord Balaram's purpose is always to give pleasure to Krishna. On peut voir que Balaram, quand il a vu
que Krishna était content et que Subhadra, elle était mariée avec Arjuna. Balaram, il était content parce que son désir, c'est simplement de servir Krishna et de le voir heureux. Okay, thank you. Thank you, Guru Maharaj. There is only one more request for a question from Yuna Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. My question is, what is the best thing to ask Lord Balaram for? Ma question, c'est quelle est la meilleure chose à demander au Seigneur Balaram? You should ask him to give you love of Krishna Tu devrais lui demander de te donner l'amour de Krishna and to help you to serve Krishna. et de t'aider à servir Krishna. Okay. Thank you very much. Thank you for the questions and thank you, Guru Maharaj. Can I ask one question? Yes, sure, Lalita Mataji. Please translate your question too. Guru Maharaj, sometimes it can be difficult for new people to understand that how come Balaram was drinking Varuni and becoming drunk. So can you please explain that so that the new people will not misunderstand his transcendental activities? Donc je demande, ça peut être difficile de comprendre que Balaram c'est Dieu la personne suprême et il est devenu ivre en buvant le Varuni. Donc comment c'est possible? Well, we have to understand that the type of intoxication which you get from drinking honey is not like the kind of intoxication you get from taking alcohol. Donc il faut comprendre que l'intoxication, l'ivresse qu'on peut avoir en buvant le miel, ce n'est pas la même ivresse qu'on peut avoir en buvant de l'alcool. Just like in the higher planets, they drink somaras. By drinking somaras, they get pious activities. When you drink alcohol on the earth planet, you get sinful activities, sinful reactions. But when you drink somaras, you get pious benefits. Par exemple, dans les planètes zédéniques, ils buvent le somarasa et en buvant le somarasa, ils ont des réactions pieuses, des choses bénéfiques, alors qu'ici sur Terre, si on boit de l'alcool, on a des réactions négatives, on fait des activités pécheresses. Mais là-bas, eux, ils font des activités pieuses en buvant. And so we have to understand Lord Balaram is not under the control of the material nature, rather he is the controller of the material nature. Donc, nous devons comprendre que Balaram, il n'est pas sous le contrôle de l'énergie matérielle, il est au-delà et c'est lui qui contrôle l'énergie matérielle. We cannot think of him as an ordinary person who does sometimes sinful things and sometimes good things. Lord Balaram is always transcendental, above the modes of nature. He does not get any karma. Donc, nous devons toujours nous rappeler que Balaram n'est pas une personne ordinaire. C'est pas quelqu'un qui fait des mauvaises choses et des bonnes choses. Et en fait, il est au-delà de la nature matérielle, il n'a pas de karma, c'est quelqu'un de complètement transcendantal. But we're not like that. We're under the modes of nature, and we do get karma when we do these kind of things. We will suffer. Et nous, il faut comprendre que nous, on est différents. On est sous l'emprise des gunas, de l'énergie matérielle. Et nous, si on fait ces activités pécheresses, on aura du karma. Okay. Thank you, Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. We have a very small shloka and I will go ahead with it. Does anybody want to read it? Yes, I would like to read. Yes. Okay. I would like to read it. Yes. Bhagavad Gita, 4th chapter, 39th verse. Shradhaval labate gyanam tatpara samyatendriya. Gyanma labdva param shantim achire na digachati.
Translation. A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge. And having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. Translation, no? Oh, yes, thank you. Un homme de foi qui est dédié à la connaissance transcendantale et qui contrôle ses sens est éligible pour atteindre cette connaissance. Et ainsi, en l'atteignant, il retrouve très rapidement la paix spirituelle suprême. Purport by Srila Prabhupada, such knowledge in Krishna consciousness can be achieved by a faithful person who believes firmly in Krishna. One is called a faithful man who thinks that simply by acting in Krishna consciousness, he can attain the highest perfection. This faith is attained by the discharge of devotional service or by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, which cleanses one's heart of all material dirt. Over and above this, one should control the senses. A person who is faithful to Krishna, who controls the senses, can easily attain perfection in the knowledge of Krishna consciousness without delay. Cette connaissance dans la conscience de Krishna peut être atteinte par une personne qui a la foi et qui croit fermement en Krishna. Quelqu'un qui a de la foi, c'est celui qui pense que simplement en faisant des actions dans la conscience de Krishna, il va atteindre la plus haute perfection, simplement par les activités de la conscience de Krishna. Cette foi, on peut l'obtenir grâce au service de dévotion et en chantant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, qui va purifier, qui va nettoyer notre cœur de toute la poussière matérielle. Et au-delà de ça, on doit contrôler nos sens. Une personne qui a la foi en Krishna et qui essaye de contrôler ses sens, qui contrôle ses sens, peut très facilement atteindre la perfection dans la conscience de Krishna, dans la connaissance de Krishna, sans aucune... très rapidement. Thank you, Lolita Mataji. Guru Maharaj, you are on mute. Guru Maharaj, on ne peut pas vous entendre, vous êtes, votre micro est éteint. What's up? We can hear you now. We finished reading the purport. Yeah. No, I don't have any purport. Okay. Non, je n'ai rien d'autre à ajouter. If nobody has any question, I want to ask Guru Maharaj if we should move to a new one or we should move to chanting mantra. Yeah, it's very late. We have to chant mantra. Okay, thank you. Nous allons maintenant réciter le mantra. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaur Bhaktavinda